kapatid ko, bossing eh. Ginagawa namin Ano dyan. naman? Inaan nyo daw, bossing. Binabakalan nyo daw sa HP eh. Pinabakala, may problema kayo? May problema kayo na kami. Tanong ko, bossing, ano ba gusto nyo mga bossing, mangyari? Ano gusto mangyari? Kasi ako, eto eh. Yes, PBD. Hindi, uli ka lang. Two down, pare. Ayun na yun. Hambog. Nagiging hambog tayo eh.